Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Osanda tobam kangate sambange. Yanem bato bine silora. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwangane pasogoma bula yakda. Sambulu gomne baba na maye. Komba sambulu gomne baba na maye. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na maye. Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, anisama walige. Sangwama ne pasogama bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisama era sira auka kene. Walidem, kolgem wali. Bamela faso gomye, bamela ubun gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adaba lompo gomye, agin trawale gomye. Sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakda, relam yakda. Relam yakda, sinimira gomde. Relam yakda, mara gomde. Relam yakda, zulsa gomde. Relam yakda, faso gomde. Relam yakda, silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwangane pasogoma bola yakda. Komba sambulu gomne baba na maye. Komba sambulu gomne baba na maye. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na maye. Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, anisama walige. Sangwama ne pasogama bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisama era sira auka kene. Walidem, kolgem wali. Bamela faso gomye, bamela ubun gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye. Naba yadon gomye, adaba lompo gomye. Agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye. Yanama kom gomye, relam yakda. Relam yakda, relam yakda. Sinimira gomde. Relam yakda.
gomye bamela ubur gomye na ba yena gomye Msambisi barabarapa Yampales télévision get ba Savane FM kelre ba fangil kapi et de pusum beneyam tirunda et de be talat dare ya avril kiuga arasum pisi la wana ayobe kiuga arasum pisi la ayobe kiuka me tarandigida asabzinge renda runda yibe oran idna l'armataban de koisni ici c'est Yampales télévision et radio koisi antas yamba koy kanya il para kane winiti ya Gilbert Miningo yi sabab tit pam seba nandi kompui ne yamba la level le winig me yasa ti ya Denise Kabore ne équipe sanget yolom de yele ambe tumda sunyara zugu na itiro ta la singa fangili sabani porp pour de la tum toro winig di la meti machine mo radio wa adia ameri ya mwero yam yili ya bamam bebene yam weta to londe ya zinzanga yam te television machine kara zugu ya Michael yam mwero ambe bene meyasa na le ben kyangan to winig la meti ko isa yam hum television wa ya wen mara anu bon kungu ta sorbi kwayenga na to winig la meti sibuli moyi sano bobo sabiga yen zar camera lamba won wa katkanga venam na ba yulbo na meta madu wedrago ya jeunesse taur saba songeti nera adia Nathalie kwala waita wa me yen tom kanga to sametia Adam sawadro nan tusti sigiyam zar sapuse nan kenga men to winigia ti wako do na braza na ba pulma bikasanga abe ro ga pon kalunda yibe ora ala kula yira ya poyam la yanin kemba la sola men soma na wa pama te tenga mebo vale beleda dami ba handwana mo la yeti hasidam datam to metenga la yeloto elam to mo ne ni shantwa metenga la gisi na bien yaka yoro kwa elam to oganda Alphonse et ton bang teka ya yene avle kinda mam la ton tenga met bo kure ti geye wen ra yeis ay ba woto ndogole donc faut pas mettre tenga be tenga me pour hein ya woto balé pata sap quoi tenga me be me bala be on fait fa ni na la kan kilo ti am dat ndo ya woto yele wat tu mi ti yam me la sala tar me donc rewa c'est mermo ça kan ge tom na pour hein ah yime ki tenga me ti na jem ham quoi bon that it ton singa meta tenga aiza mermo nengo ya ton singa meta tenga ton to wo hela ti de ba mi mbe de fo ton de singa mbe me ba fo ama dan fo go bi be ko azine ay mo yel ba feli ma mi yo ko ne na am yelle da bo yelen ko mam de mo na fi ati ma mo sini yelle ye ko yodo aywa benere amane tumba ba hayni wenna ma de yibi kan man suguri ti ko te suguri ba helani panchen so wata bi man suguri wena ko suguri ti tan ko te suguri ye mo na fi aye passé côté man suguri ti a Mamadi Lamine Kwan biga ya to pa be tenga la wa voilà ya fati pour danga yela metia ala gitambura kwa shekna ile impact tondo nanto winiga me yasa ti azawa ya sheka mid jungrana apata zwa to burkina hampanya yin ha la gadia mana zwa yela denke to ba problem namba bale ni na pa jada kengan to ndiral yelan yam ye wila ni bane tab ka bati yam ne tum la nenda rawa da yene gibe yam ye ba wala mo tina jemsem ko ka on a fait ça d'un homme qui s'est pas porté en péré bamba na cha tout mi bio den aujourd'hui au face aussi brane wam de jour ndey bio ko go mané ton do sa ne mawne tan so source le abiye la meta da mi ba pour ndamba jen kam na wona tinga go itane ya mali sol mo nanti pame buninga bangal bil fu som be bene sibrane pila yibsi ke ki ba kan ambe bene
et la meti Niger sur le député en consoré tout le en tient ça ne voilà Barkana ça ne tout ça temps pas zingé zone des trois frontières yawa ti yare na yi soma yida sibra dinga na zingé et la meti ça ya ne benisi sans pas ma zulu ici ça ne Thomas Sankara kalma pour Zarsaramba abi le meti ça ne Thomas Sankara Zakaramba bam kusa tamda yemri yawdo bumbonde ti franc symbolique sibra dinga yibzingi ti bakanga bebene Burkina Faso Sudasa ane Niger Sulma Sudasa opabatan Sulma Sudasa tabam kwabala za konku ya opération Tanliwa a tamba soba la wotone wakat kanga ti wiliga tonti pakabantum na rap tuma den pokansa wa men nan libre yella musana libre nenga to musa sibra nenga nuzinga ti rapa handa tum ni sinda rapa tuma bob tien souk musa sibra kallan tum nenda wakat kanga talla ton minute transition Burkina Faso kane gouvernement wa kelanga da yuma taba sibra nenga atab zingi kibakanga mbebene ade aujourd'hui au Faso le quotidien Sebra Runda Ibe Watala Tondo Antegom na Farateng Naba Emmanuel Macron obele branyak ba tabia tenga torsoba vile met Burkina Faso nembuida comptable tarso sane il kanga zugu etin pa ma venam sebanenga na zingi tala tonen kenga toron wiligi yuma yibla woto ne bibira Lionel Kabui saman kalma ineda zakaram ke ton kotame ti seri ton toma atom ne yella zugu bale yella kete asi otonem tala tondo en kenga nan to wiligi ton antal tum nantari en zabne tan sur sort sa président du Faso toma ne ba tabna ze kamna ori anto sera malitenga to soba na yelen ton we tab goma en poinenta bangri yel kanga zugu Gomanen ton Burkina Faso etalona parmi Balkar Samba se monte entraîneur à URV Lurib Sinyakba a nemnisi sambi sana wala balaton pour équipe qui taba le ya nepsami balaton pour un comptable tarso ya wambe le quotidien Runda Yibeo Sidwaya Runda Yibeo Sidwaya sebrane wam de zugub tala ton kengan toran winigiti président d'Amiba Touma Neba kengan toran carré Mali tenga naba Asimi Goita yaba Sambiga sebrane nga yiba zinge venam wata bene tiap nanga tab nusi un zabne tan soben sot sa gwama lawotone opération tanli tab saba tan soben sot se sonje mbala labkuya litli hanta ton ko si la blésinga pour mbene nan konimbuida sebra nenga yo poesinga venam watame Burkina Faso kwam sembe Liberia pa makare ti ambassadeur Mamoudou Zongo sembe Côte d'Ivoire azin kanaole nan ton karba sebra nenga na se la nuzinga venam puka bene ye la meti Movielo l'orteil ya l'orteil metem pasatin sebra neng piga la na la pila nuzinga abo winigda koisa Windiga meti Bumninga semana octobre kiula sumpila no 1987 a Tibuda Boa ade abie la meti absomba mengeb na yaw kidba budu bibneba Bumninga la sankarbuda yelamti bamda ta tampele yelkanga inga leba windiga measa top tala tonna antorongome sayane Fanas hinde nama rohmora hantune pelehda Macron benandi kana kien pal boro wankat kanga renda gwam la sidwa lamba atongo mop sebra ba sorzinge Issa Mermoz sans faux le pays c'est vrai wam de zugo mardi politique capital la sonne maître Ambroise Farama c'est à Opa BF tor soba ayele metti OSR kienri intolérant ya wara kuya antara nems kateka c'est vrai nga yibzingi kibakanga mbebene yela menta Lionel Kabui man kalma yuma yiblor pore azakaram titin huda menti sarimane ninkanga sobinga Thomas Sankara buda gouvernement wa kotament yobamba sen 1 milliard yemre CFA ligdi la nebni sipsan bala ban somba yo letawa yo kanga transition politique Burkina Faso kane obielement adamiba tumane ba total sonska ne babi setup sombe bamako sebra nen pisilana singa kibakanga mbebene anduni wa fajili tepinya kadare nzabane wi wabara obielement wi wabara sanki tenkenga dan kudo san ya wala ton ni sabalsan a gomde be sebra tenga suka sebra nenga yobzinga kibakanga bebene
Venara révélation zingi tala tonen tengene bobu dula son tiga mwinigi te tabia don toin wazindi sa ne sakning abson bonti Belleville la bobu dula so nen min sininga senja ta kadam sa yelle somba me yikinyan se tel kanga pamani den ya le pays wa ne wamde zukko selo torum de biwa l'observateur parle sibra ne wamna zugo tala tondo en kengan to wiligi sa ne kirba za haram san sadam pam yawd ninga boda lor pore prena to masangane po na makuba boda lor pore ada sankara zakaram ko sa metabra met yaw bamba tama yemri ren sibanenga anuzingi i pamda venam tala tondo en kengan to wiligi to kat kan tilitawa ko tame tabi yaw nyenda miliara yemri la minyo ko bala pina la no sibanenga yibzingi etem pama venam zikangam abgomanen tondo sane tonga anzabne tan subon soutsa Burkina Faso le Niger tala tumnan tarif sombonde opération tan li 3 ren yaw yi sababu tan subon sourson han tabam kwa auto lapson ko pour ter be gadaba sama sembe baram zugu bam pinase la pam pama nyoka tala tonan ke le nanguligi sane wala zabne tan subon soutsa Burkina Faso la Mali suka e la mette a sandauro tuma hane nore herba to bana to seri agoita to tonre enyi zikangam tala tonan kenante gome français Emmanuel Macron hande bam pame manda yim soba be la mette ad Union africaine hande ka ko yaranto nari nebni hen zakar ko yesam piata soka neda nyak to le barnaba lor porim abtala ton le Burkina Faso na wiligi a Lionel Kabouye la yuma yiblor pore saman kalma zakaram keton kotame ti seri yikian santuma tomde ya wambe l'observateur parle l'Express du Faso runde ibeora l'Express du Faso gomna neton ta so da maura wenge tonga an luba la winiga meti zabkanga tunga ne président d'Amiba Signac neba ti kenga nan ton kar président Goïta top sohne taba yelkanga yinga winiga meti Niger ne Burkina Soda salarma taba antom tomde san ya ne tot sa yiba pour bien la meti tan so de son jembala ampa apore winiga meti sebladam so comme nange helen wankat kanga wa pa mandat le braton constant so sabi sukra wa wotone yalen kenga me na leben to winiti boakati wa pama me la boakati wa na singa me ya ne zabne cancer du col de l'utérus en passe hépatite B wa boakati yeme gomda me bobo jula so raga rakahanga leb de baye la meti absur panome reme goma gomda me tala ton me yasen to winigi amakono le bana andi na ma yuma nuance watan c'est voilà la miel un petit peu payele son pactondo jikange ya wambe l'Express du Faso c'est voilà ne wamda zugurunda ibeora paraba rapa yam pales radio quel radaba Savane TV getba idna pa ma son de talunda ibeora te ede pakantara ya ede partenaire ne de symptôme ne ya monsieur Oubda te bon bam kwa rati nor parfum PDG ha rende kala bilfo na wake ka ti tom pame bamme Côte d'Ivoire kenda sin toto la tumni se hanganare na ho wate sanan ton son adam bisa sin yitaba top 6 pora la yela ta pora rende nananti id kentawle idna ngodrame la doit pam taraso la yelbundi Benereti yane sanfanding yosumbonti eko sanfanding ya porumda sanfanda sanfanding manazaka ya sanfankanga ya lignora pakda na yisababti savandamba koyamba yelbunda ibeora abwiniga tondo yelbunda point ti net pasomba joy wili don wund bagantengari pasomba joy wili kengan to wund bagantengari ren gomda kwaira winig da tondo ti wili ya bagande tango la biak da man la fosan joi wira han twen wan yel ninga ti fo joi yel kanga anto on wi baganda tengre sam ti fo ponsame ya wa fo hon kiaro mon sa ni ti fo na joi boy
bindu to ke sayra fo han jot yel bil ninga ayel ma pour la fo han to sa ren ti rada tondo ti edman gunzugo ti yel ninga wa pat somba mana bedra to en casa sami ya wa fo han zingom da ayisa han jot yel ninga pour la han to kiwa la na jemsam bale ya bera nga tengale hento hongun la ina la mata ngese ta yi bera nga tengale bale ye jo tuira la to bera nga tengala ba jemse dan dit nan kenga tawti savan le bam pa la tar sa lunde yibe ora abi la meti yam handa to vuimti vuima yi nonea bi gunsi menga ne neba yibu gunsi menga ne ninga sam patun ya kiu to poshe le gunsi menga ne ning hima ndisama ne ning patun ya kiu to poshe ya anda ya ne ninga nor hum pato hat sida ba kiu ga wan tol pa to be yinge se kiuga yimi ha ya yi ya kiuga wato ko ne ba fana emti kiuga nan pa yi renda bahti ne ba tabi to be yawlan ten winigam ta saba gom da pa be shoke ren yam sanda tamiti vuima yino wala ne am gusi men ne ninkanga bale ninkang sabe ya boy aya pu yakasa singra labe aton yi ten kan weda aton yi kulum kalam saba en chanson mandra pas to hat sidi la yam samba tinet pas to hat sidi wa to larma vuima ne yamba anamba julo ici en coin te ten radien ti isanda ti vuima yinoro bigun si menga nenet ninga sampatwen yakiu to pos samparde le wilgameti net ninga sinyima handizame ye sarabo faut pas les tenir ye mui faut pas les tenir faut yama han ya kwai wanwa ya moto rati lemti ben te fo ya somjita ya somji lemkai jinga sobara daboti be ora venti fo jo yim fo handizamo la fo san yim fo handizamo rati lemti ningi sabab faut pas me dire faut pas les tenir men en shonga fo ti fo ya riba faut pas tenir la fo han patuen tienne ningi shonga fo ti fo pas me dire ti fo nyora bebe wa rati ti shonga fo nketa fa fo la me yima bamba ren kita meti nisal se andata en voin chama be man gunjgu ne somjita ne handite la lik noran du tienga ba yeti gumnam pa mani mposhim pa mi ndizamo a mani gunjgu ne ninkang winiga meti taxga le bunda sampa ma le yibe ora ya wenma sanfanding yur sumbonti eko iti songa ti mana yella jikan Salmata Tuma. bah perba la waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierba mte kasati ta yuno ka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen Mchenge
Aïe, Salmata, la zapotari, na fou. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Aywa benere ti ide tara kibano nan tase ibe wa ti I tenrameti arzuma alagi zidabwakar sinaba winiga yamba tobna yansa tagasra la yele bunda bale yuma wai obsembe poka la mimite mana la tako yuma waya paras ma wai pa kisa wai to sa moto zame ren yuma waya pour un tagas julum jindame yele bumbet jindame wenam sakr pole ton namba ham to juga kal konta vos bilfu la basin je mbula sabterera inan le bon wa ye zugu ti mo se yelam tiri yilanga en train kom den sin singne beoteka inan le bon wa alagi jida boka sinab tagasra la yel bunda zugu nananda ti bamme pam pem som bilfu ti kal konta vose to lebran le sing bulibu wat neyasa lendet ketem pour de la barka ne tagas julung ninga besamane ti nan naf adam bisa ti mimi ti bam hun tumda pale ya bam men yin yasi le bra naf zamana wana kelan pasba putin kanga la tagas julung kanga runda ibora et de pama sondantara monsieur Oubda ya Argile Santé PDG wa ne yibeo chivale la fi bala la fi zakramba la fi bebe ko yud manda wana ayo ko yundu bebe aha pegda wana ta halana la fi amina wana konta yel som amina idna le bon wa ne yam ti do changer yam sen tum Côte d'Ivoire la hin le tar pour gérer mataba la nananda namba sa Alphonse Foncé ti boda rorin koisa ngombene yeme ya tondora bu kawt kasanga awasulu ngese yelam ti wana yele kawe barka bar yakuba jacob ti l'observateur parlera dans la tendance kenga buda rosingi buda me sambi nengning runda wa yabna angesa me nebni zaharamba sa man kalma ya boin akian twen taba den ya yinde zugo lapsambe wa obe la meti na yi me wakiura piga son wate badari yibe wakat piga laina meki ti sariwaro ya suda sariwaro sambe wakado kane nan ton men le mezindi badari sal de banque ya zininga boda sambuda anan le ban ton men zin ngesi prena to masanga ne por nama saman kalma boda sa amboa tinenda lor pore of zaksaram ya boy siradan taba ya yende zugulab san nazin rende na mi kameti nan tabtonga in wili tina yeme wakiura ampiya so watlab na libra zindi bangen seti zaman dara barika hanta lerenu na ngome avokaram ya ne bni hisong ne ba man kalma zaharam bam yun na to men ngome wili brabo po mbene la to na sid bangi te prenato masanga zakarama bam yakota me to be yawbamba hane tama yimri la leta wanye kota me tab tonga yawbamba ligina man miliara yimri la minwa ko bala pina la no la 40 si rende nyefa son ko toto no ya hanna kos han tuni de ni zepsa ding tali te boda bota obeta bram ya sababa leta ko tameti ligkanga ayawba yi nimbam dambaneng ren nankin sibra point nessa ivaris baro aboka derme ndik fermentation obila me yam han siradan so soba ha ne ko so ning zo ko boda zi wanan ya ti bangi te ab ko same tama yemre ablema on ko same to be yaw minio pinu se faligda ablema le bon ko same to be yaw miliara yemre la minio ko bala pina la nu
ya woto na la ligdi kosgo buk sen zindi boda zingi la sida i bumugo ning sen kiti ya woto ya ifas mita octobre ki ram pila nu 1997 yomna nim ko ning semane ta ya sababu tizim dari ti ngeme lor pori boda si tiwsame an tonga sir kawoto rene mo sa hankille ya kirba za haram nam pa mame yawdo wana la hanna libra pipi san kota tama yimra bangen seti aprida Thomas Sankara zakaramba en ko soto ne ren isana le menken yibe sob zingi kile ya prida Thomas Sankara zakaramba avokaram isongo de ba ya ba man ko si tab ton yawi hane minyo pihnoa si faligda nyeme ya hantu ne avokaram san ton sidin yansi na yilan ton ti dossier a hanne kal 1997 yumna to poda awase kanan ton sir kawi avril le kiura ma yoba san loga dende ya ren kite tab kote minyo pihno avocat mayinga anen maître Benoît Tanisa Sankara na sen koyra avocata sa yuringa na wuliga me minyo pihno ya hanna yilan ton ti bangi ti a digba me hentiki na sara mon ti som forfaitaire en yel tabiyawe ti bali président Thomas Sankara zakara marika avocat ma ya avocat ni sen yitib zama zenga watin ya hamboda yinga ya bamda mayinga be banga sati ton ya avocat bam posé wa maître Ferdinand Zepa maître Anta Guissé maître Olivier Badolo ne ba taba otone ya nepsin ya avocat ramba han tomde Toulouse ya français la Paris qui était à français la Canada ren ki tameti san yiti boda bime bamna marik da silsen watin abwatin be kane ren ligi tomde an zin kinyet zikanga ya ren so to bana sir wuligi bamda tamet bank timinyo pinoa ya hanna yil manari yil kanga ob dipla mara mab watin lab lebden le pa hotel so ndik den gagne la abhin wokdo kane wakat won toto ren ligi kanga nan dikame an songba zikanga rende kitame ti kosra lor pore nan keng tawron to wuligi bilema ambangi ti to da wuliga meti atile ti sami ti boda wa mbome to bari kasi baranta neba ade sur ko meta 20 to dan kosi to bi yawe ligid hon wen wala woto na yilan ton ko te bigese avocat ma yawo biyelle la abkenga tawron nan to wuliga han zorenda lor pore ina sinya meti letawa nampa ma sapso men zikanga ti bali o buliga meti président Thomas Sankara kuba lor pore ti la bu nya i wotone poli ram la sandaram namba reksa tedo sana Thomas Sankara neng la yawa bogo yawa tir kinre le me yawa la absenda tari nugubinga ya yikar ma nugubinga obnya kayenda fa yare tabana wuligi nyawa ya bum hanta nafa la hanzi so on kompo konra Mariam Sankara ren ton ko tameti ti ni san dirse président Thomas Sankara nenga kuba lor pora oblep sa fangil kiapi ile man ko tame te ha ne kuma se barab samane woni te o mana kala mo na mir kuma bamda tamet oblep manari ha ne gulo ma woto kuma se brazugo te asida nebkin nebni san ni ngata kanga pourwa o basabla me woto la bamda tameti kada ngam le brandi kana kenari amma na sebre zikanga ya bum han toin la bum sagada mane maître Benoît Stanislas Sankara ko sa woto ne la leta o mosa ko sa miliara yemri la minyo kwa bala pina la no la zerzeri yela meti han ko woto no ya nening ya leta no resa bude zingi na yele kit leta me ya lora pa moyabo so monter agent judiciaire de l'état ya ba man ko soto ne obna wuliga meti sida bomning sama na octobre ki uram pila no 1987 Burkina Faso le tome pama nam so zikanga tibali renda lor pori riam ti to yan hamen na yi lig damba na yelen kiti lig kan to ronde ki un sol dossier wa terantari bor nambo ti sari wat no rompuki ya renda ti agent de l'état na wuligi monsieur le président tonda tameti hantane yam dable yam miton hangana toto sida tonda tameti yam sibre abile compauri aya sen kafando la neba taba en la to yawo tonda letawa milliard yemri la mino ko bala pina la nu la tupi way la zere den yawo to
la karfa ya nusinya azan yu sed leta wanan ton we en kose la keng ta na lebetu di sedi woro ram sa wa miki ti nerenda fa nyamwa yi lemeti ya leta wa nan yan han yi sababu ti ligni hin segade ya waton gon yawe ndik leta wa man op moti garanti wa ton data me ya monsieur le président ti nyam da yimmi ti bali kirba zagaram kire razoem pama yawobo 2001 talan ta 2002 yumde han tudi ne option wa yi ligdi nan yawe nebni zagaram saman kalam politique sababu en signe 1960 talon 2000 yumna wakat kanga zagaram wosgo orihame ligidamba tonda tamete sha wanan ton ndikle to ngunu man moti garanti wa bitin yenda so ba yelle ti bali bi seba pourwa ngunik zak fa ne kam fa handiri la naken kan point ra après na to man sanga zakaram bala nda to don pari bumbu on pari wakiri ren bam yeso point ya bambal nkete ti ya venra to bratin tinri seriwo ram kenga men nan to wuligi ligning mem sen yi na seri yawe zak sara moto no yam ti no kena mela garanti kanga tanori kara ani wasigi wuligde ti zakaram ni sen to yanse nandi ligdama golo same han wuligdi ti fo honde yir ligda woto no wa fo pali men sira wata leta wan ken bod zingi han tudi ni am ne da han kabe la ligda han yawdo to no wuligda me nye so ba same pale tenta leta wan ken bod zingi yel kan wengi monsieur le président gol sameti a vena woto ti ton tiere yamba andata ti ton sulunges zikang rena lor pore na mi kamete seriyo ram nan le bango ziname nan yele neda yemari osambonde ta tonde ninda to bonta a Pascal di Pascal to bonta mang naba na ko homen nan tonwe am pam yibsam bonde liberté provisoire la absoluga mengi hemeki neda na ga ni hinzo man bolle on ko to le bam bubam nenga wa ren sariwo ram wuliga me bam patron ko ba ha ne wala obina na mot liberté provisoire la obna wuliga mosa ina libre zinda me o kiwra piga san wate 2022 bada yibe wakat pi sasa la na zinen to ngese ko so ning son ko sa idina ntwe toto la sariwa ndike noninga ren kelin yibada labna ko tap seka me o kiwra pi san wate 2022 yibe wakat piga sasa nan kili sa de banque wara 2000 la boda zingi yela mete ko eske lenzen kame ya wala parke wa hane avocaram 5 na zeka ko isi option ko so la me yolig dama logor pore abela mete bo for la frit farti damba wanti na resa ne dossier dama point abon ko ndata bi yaw avocaram ken gi ha me tinya wa ya de pain da passer de anken soka abon sulugun nangi ha abana wuliga meti agent judiciaire de l'état son cosa lor pore maître Olivier Yelkoun ya général Berginger avocat nazien ka kwayra na wuligi monsieur le président yamti ninkura lor pore kenga men nan to manari hane conseil de l'entente kwilen kenga jak kanori kwilenga yamti liginta minuanu labkin tomna point yeme hanna manara ya han tudi ne apon wanki na wewa tabta kil nan tuskilanga ta sama ren yi wakat kanga la yeme ket terame ayama ilize ilbodo bama nda chauffeur wakat kanga tankil tun kenen panga re logol pori manara woto la banan kan tawdon to wiligi ille men yameti leta nores boda sinka wiliga me te vena me santala an kin tomna pourwa ya ven kobesi ren lab han kele won tin kura na mana la hana ngi leta wa wiliga zikanga ven kobesi woto ne et mi kame te sida sera de mettre lebesi vena ligidi la pour me na sanzina na ngelra abi la meti ya ligin taminwa yu poyi la sera de yawe zikanga te ven fa yawe ki tusa yu poyi la mamsa la avocat da kan tawron tu wiliga nyaw fa ya ko so ton ngi te apatik sida apa pupilam ko so rende ton data men wuligi seb ni son wana point nyam han likbe ya bo for han yu farti damba han bebe frit han wa farti damba fa bebe ne ren nyawa apa bum tik sida tumna pori maître Abdoulatif dabo menan kil ndungo me avocat a rapport nan wuligi yelam bebe ne monsieur le président ton gi to bob sara la me ta to ganari ara passer don wa hané ko so pori ya wala ne sen zinon wa be no ne frit ramba ni farti dam fa wa me
kẽera yũ boisson rãmba tɩ rãmba café la b lem n sẽ abakos rãmba n yelge yẽ fãa gilli waa fag tɩ y dãmbã pʋgẽ tɩ tõnd sã n na n gese a pa nane ye tõnd n gomd abakosã sẽ me n na n kõ sari boot soaganna sari boot ning deng zĩnd sogla dossier wã tɩ na wa tõog booda zĩig wã ned yaa sẽn sẽ n na n kõ yẽnda gagda la pʋʋsã ned na yõ gũuda wakat kãngã y lem n yãame tɩ b lem n kẽngã sari boot soagã zakẽ n na n maneg zakã noor n maan tɩ yaa yõor gũb zĩiga mo tɩ geritã b maneg yẽ soaba n me min yõ a tãabo sɩɩfa ligda rẽnd la b le wilgi b sẽn lagm n da teedo informatique a teedo yẽ fãa gil kɛp fag tɩ y dãmba waame dẽn tõnd gesame tɩ kosgã a pa vẽenege la leta wa noorɛɛs na n kẽngã taoor n tɩ wilgi monsieur le président sãn pa mik tõnd tɩ yaa boore la a vokra marata tõnd sẽn ges sɛb nins sẽn wilga fãa wã yaa bũmb sẽn segde yaa de pães rãmb yaa ligd n segd n yiisi na yɩl n kɩ tɩ dossier wã a tõoge n paame vẽenem yãmb miime tɩ tõog tɩ sari tõog n tʋma tʋʋm zĩ-kãngã leta wa pa suusi ne a sɩd sake na yɩ tɩ tõog ning fãa sẽn segd tɩ b rɩk n kẽ tʋʋmdã pʋgẽ wã bɩ a tõog n maane tɩ tõog n wa paam vẽenem preda tʋma sãn ka ne pʋʋdnãmã sẽn kʋ wã zugu rẽnd wilgdame zĩ-kãngã b pa segd n yĩme tɩ yɛla t'a meng zĩnname tɩ leta wa sɩd maane la ra yaa tɩle na yɩl n kɩ tɩ tõog n paame vẽenemã yãmb sã n gomd ne yãmb pa segd n yĩme preda tʋma sãn ka ra ne pʋʋdnãmã kũumã b sẽn buki dag no yaada yẽnda fãa logd poore t'a la tʋʋmd sẽn tʋma na n tɩ maan voɛɛsgo rẽnd yaa ligd wʋsgo la sẽn sɩd kẽ tʋʋmdã pʋgẽ yaa rẽ tɩ b na n wilga monsieur le président na yɩl n tõog n togs avocat rãmbã tɩ b bãnge tɩ sɩda tõnd sẽn beend wakat ninga wotoonẽ a pa lebg n wa zĩ-kãngã n gomda sãn pa rẽ tõnd da tõe n wilgã koɛɛ bala baa tɩ sãn da mikame tɩ b ra a vodka bɩ wiski yũ n na yɩl tɩ vẽenem tõog n puk sã n yel-kãngã zugu baa sẽn da mikame tɩ yẽ fãa na n maaneme tɩ vẽenem tõog n puki leta wa sakdame la a na n sɩd yiisa tõogo tɩ tʋʋmdã tõog n paam n tʋm sari wa raab yĩnga la tõnd tõeme n maan yẽ soaba wakat kãngã sari bʋdba taoor soaba yʋrbɛ meda na n waame n na n lebg n dɩk koɛɛgã n na n maneg gomda zĩ-kãngã la a na n wilgi tɩ la sã n yaa wotone sãn mikame tɩ vodka la wiski rãmb tõe n yũume tɩ yãmb yetɩ segdame tɩ vẽenemã raab yĩnga la wotone wã d mikame tɩ welgda zĩn tʋʋmdã pʋgẽ tõnd na sẽd yaoor rãmb tõnd sẽn zĩ woto tõnd pa paame bofoore pa paam yãmb sẽn gomda soaba n fʋrge rẽnd b kell n goma reem dem woto la b wilg tɩ bãmb datame tɩ leta wa noorɛɛsã a sã n na n togs dɩ pães rãmbã bɩ a togs la maoota talle tõog ne dossier ning zugu tõnd sẽn be wã rẽnd yaa wotone la kosẽ tɩ b yɩ vẽenega b kosgã pʋgẽ rẽnd yaa l'observateur paalg sebrã pʋga la d sẽn tʋma yã kɩba kãngã baar ya pʋga jacob aywa alphonse fonse nan pʋʋsa yãmb barka nan kell n paa l'observateur paalga wĩneg yãmba tɩ tõnd tẽngã naaba président damiba yãka neba tɩ kẽng mali na n tog n sõs ne mali tẽngã naaba yaa ba sẽn na n gese na n maana wãn-wãna tɩ b gã tab nusi n tõog n zab ne tãn-sob n soodsã wingame tɩ yaa arzuma avril la kiuga rasem pisi la yiibu la b taa n sig bamako la d na n togs la me yasa tɩ yaa lieutenant colonel Yves Didier Bamuni lui tʋʋmda taoore bãmb yaa sẽn boond tɩ commandant des opérations du théâtre national rẽnd b lui sora taoore na n tog n seg président tɩ yaa colonel Assimi Goïta yaa mali tẽngã naaba tɩ bale mali ne burkina y mim tɩ toadg ning sẽn beeb ne taab soka t'a kilo tus la kob siibu kɩtame tɩ tẽnsã yiibã b sõmbame n sulg n gese b na n maana wãn-wãna burkina faso neb nins sẽn zĩnd been wa délégation pʋga lieutenant colonel daba naon bãmb zĩnda be tɩ b yaa sapel pompier rãmba taoor saba n leb n paa chef d'escadron Serge Thierry Kẽdr-Beoogo bãmb yaa président du faso directeur de cabinet bãmb zĩnda beene mali naaba saɛgẽ tɩ paama conseil national de transition taoor saba colonel Malik Diaw la b leb n paam sodaasã ministry ne ancien combattant rãmbã ministry colonel Sadio Camara directeur général de l'agence du renseignement et de la sécurité de l'État
par directeur de cabinet encore Mali Tenganaba bamme kelen larma sans y a échange rapport la winiga meti chef d'escadron qui a drébé au torosambati bam kengana ya senan toronter Mali Tenga zarba te fangili be yoko le calme pour un fangili me ya zaman yengramba rende fangili bewa ya be yemre ya boko ya tan so sa nam setensa yiba rende metem kelen gatab nusi ngesab na mana wana anton lebse yelkanga pour un gatab nusi sodar men tourne pour un bam sentwen entume netaba ti yelkanga ara lebe namas ba enkeng tawli winiga metobaraba ya rengam beole te belam topsande ngam beole watun kolga wewo bale ya meti zabre yikinta la panga sa ya ne mali solmo na yilenti mali na mahwed baraw joy enke Burkina Faso ka rena meto buum taba ti Burkina Faso na metalian sakzinga te gese awna kolum sobla wana to yella rapam pange nen sidi wotone ti Burkina Faso ne bni sin kenga maliwa na ze kwaira impose Mali Tenga naba président Assimi Goïta Barka la pose Mali gouverneur Barka na le winiga measti Mali naba tuniga be en comme ça se la winiga ba absent tenga tam nustoto antum tumda la wela meti bam sentan sige Bamako Aljuma Dali abkelam pama tumde chance neb sombonti chef d'état-major des armées maliennes général de division Omar Diawara bam hajine sohne bamba wa yab nangese tumda mengna kenga tira wan toto mawra wenge zabra zairwa na yiti Mali sodas ne Burkina Faso sodas gata nusi jikanga ablebe yela meti bampa ma chansra ne champion winigi général de brigade Moussa Toumani Kone Bamba yabsumbonti direction de la sécurité militaire zingi ya bamme lebengehe zihni si ataki bamsen somba wumne taba en talab soda sa to larm taba maw la zihni sa la comptable kibaya ya ne fagile en zindi ben idna kelen kenga tawti kibakanga ya l'observateur parlera non pas l'observateur parlera winigamba ti opération Tanli 3 Burkina Faso ne Niger Buganda tab nusi nan tianga mestan so so sa bam kwabra labson kuwa ne bob signor eta bam pinase san ya ne maukanga pora ye la metia opération Tanli 3 Tanli ome ya wum taba ya jemestaba gulumdamba gwam pora rende bra mana pipi saba ti lore lebran le mana yibe saba la taba saba si avril le kiwa rasma yibu nan tout temps avril le kiwa rasam pisi la anu winigameti san ya ne maukanga Burkina Faso sodasa ane Niger sodasa silingada taba nan tumtumda afsan se tumtumda me awoma bisi bale aye sababo to obna kengan to winigi bam handes bumninga bale zinga point abresa ribo santa twan ko bisi nan le ban 15 tensa yiba nimbuit songor pour la lebandes kam bidonamba yam som yondo aya leben passe yel wisro op handese rendet nan kengame anto ronde kwai bala na sadam sombonti bilawa bale tumda sanwa tumotone abtara bam me han kong zininga la tarbam me han pambum ninga son konga yela meti tensa yiba sodase sam patumda pour ya sodase yibu leben passe neba yibu me la sampo taya ren sodase yibu man kalam neba sodase yimme am porle rasem pisi absanite le sandike nke tomda por la san ya ne beba nengo ya sodase tan so si kwaba labson ko lablem le winigi to biora samba sembe baram bajutu mo sini yeti putin be ba bam pisna se antoram balre lablem le winigi meti absombo onto observetedo wisro sentasi se yibu labsamia leben le gesame to fanda tarab kanti abam me jam tab zininga abtol keme halakab kan wazin fa gilli bum paket bene ab vena puishoka bukame puishoka ab samala me sia ton le Niger soda sa l'armée antum la wotone
lebele wingameti e san haramba ya barigi sentabam piga la abrere lebele kengameti bonjour mbelsa abrere puishoka bonjour mdeskerme pamba la hata fagili halakbene lebele wingamme yasa ti tedam handa taraman bon puhudi ndiram tu ajoute un coup ne babam pa ma te kan fagili on wolere l'absam te kenri sa ya ne na ken kanga pour ren opération Tanli 3 a yingara ya doli la Burkina Faso soda sa taur saba colonel major David Kabri Jindabene ne Niger soda sa taur saba général de division Salif Modi Bamba Jindi tene wadali abri la kiwa la sempisi la anua doli nandir sa ya ne soda kasme nisi senzindo mawra tawli wa winig opération conjointe Tanli 3 taba saba a senyi toto ab winiga me la soda sa taw damba perabla me winig tom da hi soma toto en kenga pelsi la winig bala tia nakien kanga ya gatab nu se wotone anna songe ab nimbuida to kelen sir pam lafi kisa kaseto top champion ni sa fangili nimbuida perame nimbuida pousa barka bale soe par sa meti tens wisro ne batun le bankien la tun tun tota ti sak de vuim la le korol jinga ti sem pakoto noa ne batun sir vuim da bene rani wa fangili ye tom santom jinga pour un la nevnis mesembe opération conjointe à tom da pour un yara be doliwa bamme lamti abtara kosro la rabo na iti songo tonron kelen songo ba to tuma tit passé to tuma yel ker passé na ilti sodasa a yiba Niger sodasa a ne Burkina sodasa sans que l'engatab nous soto nan ken tawle abtien da me ti jinga fangili yol sorna on wame winiga meti ya l'observateur parle sebra nenga yo poésie la kibakanga yia ya direction de la communication et des relations publiques sembeton soda sa pour moi yis gomkanga sa ya ne gomzuga ya sebgon bandi krenda antoran ndorale paraba arapa yam parle télévision agat ba savan fm kel rad ba fangil kapi idna vilerame am pa met son dentara monsieur Oubda Umaru ida pusame idna kenga tirara yamba jinda Côte d'Ivoire il est bra la fi torsiton yam kenda bisi yam santon yam winik bon ton kenda bisi ton nan de ngam pusa savan i sababa yete ton wayar ba tune consul la ambassade be Côte d'Ivoire be manzini bete Burkina ya invité d'honneur pays invité d'honneur ambassade me yete lamte savan wati bala savan panga ya wuso savan tun i sabab to am datu kwehni bayin ta Burkina biwa savan da med ha woto monsieur Oubda bonte wayado tuma med mbontu donc yara yi woto la wante kan simsa Côte d'Ivoire dam ho wa yaton handaman conférence de presse on wili top sisi wo tum na ya to ti Burkina zona dama fari ngome donc paranzini bete paratum na ya sensibilisation to ne droga wenge yi ha sensibilisation kaman lo yi ha le wa yi kaman bumbi ti wala yi ya coordinatrice nationale William ti yella fa ro yi donc a wanye yella woto ayelam timpo ina mbola me njehe abola ma mi la man pate kabum hunten tolti wayi soit fo chite kama waka soit fo bona chenet mamwabe donc yella yibe wan siagata woto tam yela mamara nan tu savana wa waya tum na te nere te ha woto birke nan berbe ti bamara ta ban han ti tawa mi kam to han si temteme woni nganda guruma si tarapanga bala tenga to men yi ha neba to wa waje tum na hido to obi ha kama wat mam sirman produit of siriyemati buma ya fina donc when am songa me il pas ma consul honoraire consul général en sonne me torton ho vonre la nam pa bumbene yate bank de consul la hayna ma menga yebo ayane hanong neba la re ninga hande tonna ndaka takati ya simple te ya ner hanong ri anonga la do haya
rira la sma pour la bar kusu Benjamin Nana e ye pour le pama Malcoli Mera et pama Nebusro Burkina Bem wa hotel wa ni alaji ni nam mi lam ti alaji dilla ki nga makati pama confirme ya ko zeka karan wa pama e monsieur Bari Akuba Jacob hotel la poa nam pour baraka be Burkina tum ninga wa tan pama nimbam dam fata sonsé pama ben son ro pour mettre ton me pam teka la bum ningam nam pa he ya te bangti Côte d'Ivoire dama wala tienti wa ba tek la wote bala ton le ba per pa dame na wa be le 10 ti bala ton da wa mana so ba e ton siara da men levante man conférence de presse woto man Burkina kawa iya Côte d'Ivoire tenga to dama son yel kan dat ton hawala le ba wa dite kam ni se handa je ndire top sisi wa bam tara bam ya sa zi hun ten yel journaliste ma ti ya woto ti kiti Côte d'Ivoire journaliste ma ko lori ki la la gisi la wali kan ta dunu wo bi sanasi ti abilam ti fo santara bon song meta ka to ko neta fo tara la me bumma batara yore data William de Côte d'Ivoire da mazule ha ya moy wanti mi kam ti ha ne para han to ma ilam ti kama itulo ya école lo men la tum na men bam para yoro men yoro waye klo men han na le pakama kabe ti bam dat ma han na bo yamninga na ilam to po hom bahay tum na labrale kato ni yoro wakat fa wa ha yoro wa par sam bahame o le lebrabe donc when am sonti top sisi o wati puk ti bam sidinyati vena be mo ila bam dat na ngoti ton ko lo nje na ma na wana ti ba wa an ka sia zang me be ko lo yo ton sidi kenga me wona am lo ba to e paga banga mbata hambola ya ne yel hasire when has lo ba to yel po bala kamni se wa ba jilla ton ne wa tel liba dan rahmana ha tek men ti kam maram wa to halu wa e yo got photo ma pierda ti paga men piano le ti la committee bume ila tawote ren sotel liba modo liba tile la ton wa dima ha e top sisi wa lo to no ne bu so zia ha ko hin so ko je he ringa Côte d'Ivoire dam ton kan wa ti pape yela o bayir ka lo ba ne kuli yela fa singa ka nasida e mengra ka sifan nan kenga ko tenta lila tenta haram waka la wantu ni saban mehen data zia ka karanta o Burkina consul ne ambassade wa serne yel kan ha mo me yelam te ha woto nake dum profiter cenga karena mam sifa pour am daka gana zama tun nan cenga ten taranta tipo ya sida monsieur ubuda tonde ya kiba kitaba dum da kibe ti obo bola yam nan to kon waw fanase yam tum da hantar panga la nafa de Burkina Faso nimbuida e demi ya sidbi ya ne odaram goma bi inam parat nam gombe pamila bon aka neoram gwambi wala la net ha wane sebro wali al fosa tagaram takale ya zilembede la na regan je hina nan nje tata haraba inaka tun yeti bala naka karam sebran sai nan ka ban yelni kare be lam teton na entreprise benni hanan do palam to be yela tar pang to tin sabab te Burkina mewa ton ki entreprise bam suka fa la bam datam to ton wa pali to be dik kite fra 24 dam RFI sen bed be fra ko lo kan kila tondo na yilente ni nero committee Burkina tara yele beda po ko lo ti hindatan songa be songa hindatan ninga to be ningi dato blatan dikaton yella piudu no webi hana ta bang ti Burkina tara yel beda bon hanna ya sebal ho wan de galga ton nan ka ton yeta han ka tiri ga bumma wa it han tiri wa ma hanna yo wa to Burki bi ti kenga me de paba me bala welam ti ni sal so polongo te wen so pidso aywa ton wan ka tali da sabzi gim pami yam hantara yawlum kwayra senkene itum da wene la yibe wakawanga bon ton no sambisa be Côte d'Ivoire lam nanta kwera
bala wosra fa sul pa yino ton ken na yi pendra le bra yi pendra wa de sera weekend ma pa kana ga be on ka ton wa na wa pam tonne donc nan go ba til le bra ton nan le bra wa le 10 et au goudou tinai makoli kanda kwedo gulho da be bala ton dika na kenre tinna gulho men pam ne sonni se fa ndata ba bala ton nanti de salni ngama salla pitam a hampidi kaltuen manay donc la limor be henten ko numéro be me han bol numéro kanga ya whatsapp le be ya numéro téléphone ya 07 02 89 15 62 ya Côte d'Ivoire limon la auto Côte d'Ivoire numéro les brins torsi en passé 07 02 89 15 62 aywa inam pousa PDG Oubda Barka la ringum fuso ne bizuno ti nangu do kat ninga nan to kuna wo sigul kimba tenga ti katone yete ne ba fa la ya jeune entrepreneur dynamique ti le bon do ndam ti abkel ndaba harawdo kengne tumda tawre ti anaf da Burkina Faso ka seta la auto ne je pa ma kuni yit zaman zense na wo tumda san ya auto me konta kwa mataba me rawdo to kelen kenga tawre bitu shong ne ba to ko subteto la toab Cité nouvelle génération zugoton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble hanton woto eta ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelen geheman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compare hami nan bingrzini ngo mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko ko yelbi nje site ona mi ngubga me ni ne ba mbebe ngete nyokola wen sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben paliti yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa a o mamla ro ning ligi ya toura so mo ti signeta Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzemsam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenga mena lemunge wa Spaghetti che aiuta da mai? Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Buon tifo. Che ti dico? Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winfisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka Salmata Tuma bah perba la waka Salmata am nam bonza po ne wenda yemra pina Bien vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kiugu.
fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa encore mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya da ko sa eko pierre dam te kasati ta yuno raka kom debu fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen yi Mchenye. Aye, Salmata. La zaportari. Na inufo. Eko, ya Safan Pal Santar Baraka. Nyamten pa mala boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera manenge. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Sawa ti amilti mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasak kelga yem ya reme kite ti société nouva fek holding sembe samanu wa yele man jota ne ba moto ram nyimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kamben koy radike kam dam maktabi ay kom je tatanga tateka ya reme kiti sidala wa waya ton nan to semba ti kambe ya original damba coutier Bangé saita pekre bloc moteur coutier hali taburgale ba kama coutier bourgeois ko leyi ben lié coutier a carburant yuna bogame coutier kilo tout ça tata pas mal vidange awa abe litre yemre abe 0,8 litre msambisi hon ko ba mbane mikan semba fo kepe minya watili sanda tambanga somroba coutier rikaman vidange gehe nyaki hin somya tiare lam data Coutier, Soara. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obesabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan Aywa, Benere, ti ina Lebranquin et de Seba pour un Alphonse France Runde Ibeuran, Yamzadaba. Aujourd'hui au Faso, c'est pour la Nankin, Tabogo Mananton Burkina Faso, transition, yelle la mette go nema kella ngadame ane ki spista la yoma transition nande kadene yoma ataba laps nan kele ngado tono
wilga meti yella nya sidia venra te bali Burkina Faso parat le men ki wane tekere o yom ning sora hanya kan ko te transition na zawai sida o banda te ya tab ton te antiki yeni sa ngati a venra to sira to mamwa nye so ba pam pidjigo rende san nangi mi meti aten ku bile sambonde te charta lap ton antiki woni tina yoma tabo la transition a naza nyeme imi metia hanto ne ton Burkina Faso nembuida hanto ngo zinib monte force viva labsan wan ton wi anyak yoma taba otono ren yoma taba be kispita la yoba ya wakat ninga oban sigada zatenga hale watantari wakat ning yela fa anam man se la bum ning hambe wole ti sigada mana ton mane ya nyenda point laina mekti votoramba na wa ton me en sorle go ne pala ton pame wakat kanga la sida nante wakat ningapsa anya koto no to sida tawto ya ti bang ti sida wona namsa bami handa kote ya tab ton le ba sulunges na yilam boye ana wala wakata sonra wotone nyenda Burkina Faso go nema a getame zikanga ti ya bumbu ti kra hanto wane sane ti kra woso zikanga go nema nore sa Lionel Biloya bam na se ka koyra an ngome zikanga obana wuliga meti bum ning ham pak Burkina Faso runna ifangil kepi mime ti ya ton to me Burkina mtenga la fi ton le bram pa me nyokolo ton re wazingi yare so to bana wuligi runna ton to pakri ya ton ma ti ton nyokolo a ton manari ren to pakri zikanga ana yi sababu ti ton to me ti ton me hen le bembe bomu ning nan to ma me ton pam pidiju ren wala président du façon de jouer wuligi ya ti bang sa ti la fi han ton le braketenga sombo nyam na mi kamete wakat ning me ngap sen yakan to sa ti u mataba to sa ten kurum sa me tapata zikangi apata yu mataba rende wuligi de me sogol vote na yilen pamten to dampala nya bum ham pazuloira ti sami kamete rabni ton hangana pipioa nyoko lo yilla to managame ministre Lionel Bilogo wuliga woto irana kelen tego ne manoresa obna kenga tawron wuligi te idarik wakata libid menga tuma poy ton mi bomugo ninga ton tenga sembe nengni runna wa idmi yenning hampaka rende wuliga me ton pana insidiansi ndeme ne tum ti Burkina Faso ton pam ko loy idgada yin soba idari kame mane tum pakri idbi na ken kan zu wakata ababum ton nande kan loyet zugu yeti transition ya yo moto ngadi balen zin nyim tum ni ya tum pakna ton pa man yenda sobai yare so to ban ken to wuligi mam taka hadame ti sida woram sira dame en zin nges Burkina Faso zuloyera ahambe nengninga la biawlon ton tal koso ne Burkina Faso tenga zarba ren wakat kanga obsambang ton yil pakra baning ton sambeda ton emeti yil tim ton pame ton data men tume na yile kiti ton tenga a ton le pame ko ya sombo zini fa fa nuwi e ton le bandese so ha mana bana wuli mati Burkina Faso go nema wuli gdame ti sida hampaki yap ton tume ti zikang yi venra na yile kiti nzebe kilomètre ko bala pinu ne na tenga horata men giligi be ton yi venra a ton yi nana na yile kiti zini fa ton ziti patwen tawa nyefa ton yi soka vote na mania sera de mettre ton man zinga fa la fi point nembuida ton wi en voter la nakina sampariki bitum sampatum na yile kiti nyeso ba ton tum fa fara imik dambala tinyam sa modro na man me nan kelame ya woto ne labnan to se ton taga da meti ton tenga a yibe zinga a tuna ne seria na ya tondo na yile ton kiti ti temsa ton pam lafi temsi han patune wala Burkina Faso wa Mali me be zule kasan point ti fangil kepi sambawde ya ti ton wi ti la fi ton le bram pame renda en go ne manoresa kelen to sa woto ne aywa
Alphonse Fonce Nampusa Yambarka, la de terre neba fangili tepsandata faso d'enfani au funta ya somawa ya Afrika bi lab kengada santo ramta bene yam yak de modèle ni yam date top 5 ko yamba 5 ko kwamba 5 ko paraba 5 ko rapa 5 ko nanamsa yam date ningen kengi tumzige bi chanson zige ipam da modèle sa fa yille ira tamen c'est un bazin ira tamen que l'ancien ayeye ira tamen c'est un netishizale yam wanto latan larma ne bumninga itweme pam zige pour benoa limora ya pisio poi la wai piswai la nase pista la wai pisnu la yivo 79 94 39 52 Afrika bi tiel Burkina Faso par avant son war foot nisan birkan to son neba to ko subtedo Madame, wana wunga yam tan ko ma ton honwere bala yam be Abdul Service International yam du tamé ba ya wuso donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen hap quoi yam weda sima ton na wan rare ligida hambe mbal ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan wen wuso rare ya sima ton piga rare et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya shamai ari ya ba ma wen inange wa madame nyam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele fu chenga mo ton tan ko ma nge nyamba burugiye nyamba do ko papi yo ay da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi Abdul Service International propriété immobilier signa sombon yida tabafan sous région pour Mamerata woto mamnenga wa ko tulo bala mamzu taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service, la cité de la nouvelle génération. La cité de la nouvelle génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La cité de la nouvelle génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria,
envie de tradition et de bien-être. Aywa dende inan kengan babsa wako do na rajan na ba pulma biga na yaad lamento base de son libéo ya auto ne tenan kenga le pays c'est vrai pour un to le kvene le pays ramba wilga tondo c'est vrai ning sangomda ni Israël le balla yelle absa monter actu foot zin le pays ramta la ton en kenga nanto en wilgi te FC Barcelone a dato l'ombe c'est fugudu pour un wakat kanga le pays torse ya auto ne Barça ta da problème da ya tab karam c'est vrai te wilgam te bal karsa ma asavi abjo singa la widra wabanda wid entraîner ninga bam ha entendre resinga wilgam te ke dan terrain ramanora Barça ha en Congo dan tab han tire Rayo Vallecano lor pori badari équipe kanga tira Barça zaka point on bien yemri lazalum sida kanua rimsa auto ne nen ko ngura auto bali ya zakin lapsam bu wa nyawo men tonko di hane azara monti defeta taba soba Barça hamandi azakon ratulit nyawan tonko di balla tabo aban tawro men zakon on tawi la papa mi sida yawo kitame tawani ningo la rimisgo hane Barça zaka porundarun la FC Barcelone ifangil kepi minime équipe ninga Espagne seulement sans sidani gripanga andati zule ni face équipe asenya yumanora biton setsa sida etin wiligi siri lingri yella lor pore asavia ya balkar samana mana wana na yilan to anyi yel kanga point yam te kibe kibe to lo wenam dame sida sida witba yawle minimeti ya ne savi lania ta nasi tirame real mbu real zaka point en paris bien naze yes ba avec de karam sibala no ere sida rende re lo pour ni mudara tara tembo ti Barça manam la sida rahmanora awatene su samse bo en toro en weboto ne ti defet rama pour taba aya bum pazemse la buliga mete kiba kitaba zini pour parler ma manarde a savi widara tarame en kenga tawri wala Barça journal le ha gonna en pen équipe to bonti Mundo Deportivo bam nan to lon wiliga meta savi runda hazard Barça wa ya wa wandirda Ronald Koeman nugi entraîneur bam letere auto ren wiliga metenden na me tete ka toron teke te balla na kena pale ya sommi optala ton kenga unité Manchester United a Paul Pogba ratan lo rome atolonta kibara baltan tasa abe la meti sida Paul Pogba ya sambe United runda pale me ya wakata handa lo bali mi kameti pima no ninga sanda wada miki tawadwa pale me ya botone runda sana ngese ba me bawda me nan tu soninga an lo la base équipe otone neda yawlamba la santon nan tawa yene Liverpool santere championnat wa
30e journée wa wakat kanga Liverpool webe la main biena ne zalam yi Liverpool tere wa so monter en file la badare pour ba han sing balla en wazo minute pi bala anan pa ma sampore ayi me ta Lingard nan le gai azingi la sida sampore lor pore balla nan ke le sit tawo me nan ke le kenga me la pour ba et wana pa ma kibari balla han wasa tabna man sekne kibaki tba idmi kamete kois nan yibe ya ta pour ba gun pa le man tonre an yiki en temps balla ha ne saison hinkele rende zikanga absan soki United to na wuliga me te bam pata kaset me na fasi ta pour ben to men le miki en le bambase championnat wuliga me tine da jouer interarabo en pour nda pali mandatin yanse ha ne tum na po équipe po la ne ken geta mete siria wilagar han siria toro la hankin roto na a pour ba ne United to damba soka France baltan wada woto na ya an tawde ne Manchester United ten wuliga me runda tara yom pisila way la hanzeba maris ki wa 2022 son lora mono on pale to lo mbezang fasi bamne équipe to dam soke et sanangese Paul Pogba wita me équipe pata tour fera mbosoro ren hanan de bengi balla me apodo mara me la nembuida William ti nyefa ya yela en singa ne marski wason lowe abanda wambe bal tire zugun tawde ta bona yi banki ne dato Paul Pogba pa pierre tom kangay wida entraîneur na wuligi ti sida zikanga paje masi abana kenga tawron ti wuliga ti ya nana bale fo hambe fara san tawde fo nan tawame nyi tawda me nyi han taw pos ni ngazi ni nga bal rible nga zugu la wakat kanga tara suron tuen tawe o fu hondate bam yambi me ne balkar sama ne bam sukwa lim passé bal taw bataba sukwa la kano sida bam to on pam unity da ambezining ya bam pos bam mit bam seran taw be na wa nyi san kabi bi bam yam san kabi o mik de mete tumna ayato arena pol po bana wida auto hum wili de bala ti ka bam palema ambe bzingi a pa be bi sen to taw wa han segade ya ren so da tolo na wili ga bal taw tase ti saison wata bam nan lo me rende ya le pays c'est bra pour hein la to manya ki wa kanga bari ko ba jakobe asida real me ay partina ya barça bara zabde asida wana kolafi parce que comme on va nan kenen tiariam tiakanga bi nan sur 7e minute tu vas là nan 90e minute pas 11 minutes d'arrêt de jeu les tout qui 11 minutes pour un pas 2 minutes il y a pas ton donc bi riam zaka pour sampa ili sidik lam ta bangi mo patira ya lek ni la lek kan no zapata yam la yam metir da reality da city ton nengo ya et la faut il faut handat ti juja ba ko lo euro ba équipe de support amérial juno zug 54 la bizarre la rara ren la faut ou ma kipti ton Burkina entraîneur par la yala ya niveau pour la nambe na ya kibe ya wa barikara nan da tinyan sama na wumna ko soto na te twemte amiana tom na yidne ministère na ngom bali ya ministère en chamba ya oba nyampa ya donc ministère hangeti yakara pa won hantin ba mettre yelamti ba mettre ba sakna ya auto no donc kiba ya wa France entraîneur tweme wa pays et talent entraîneur la wana manarton balla ti balla zakwa me goma ya wujo ya wa barça zak balla aye barça aye bare ben na yan sakana ndunde yibe wa pusi fangil barka et de be ko yuda pour de kota meti manam kel un cycle nema kasanga ti wan kat kanga moemba be kiom laila ba pour un mi meti ya yongo ya yung kasang be pour un hata nema ya wisoro inkiti adambisa sambe dina pour un pa yorodne ke yongo
haliti ya wen bonjour wen re bonjour wen sur le ser admi ja fa ser le son la wen kitir ki yel somda rende ki yel somda mela avantier do an kat kan tiki kan ya kunu an kat ki kontin potiti tat halba yura bonti alfon bi quoi de konte c'est da ya chama ya chama so rewa mim di gom ganga pali mu ktore za na pusa taba la kota seka bonus ko isa lor pole ti na pam ko ni sin ketir kontaba be o me wendam sakr pole na le pam taba en comprend nga funole la wena ko real victoire jara